Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Nabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bimadadihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun sayyidul qainaini wa dzaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sayyidul qainaini panika kustana kebadan dua kustana dunia dan akhirat wa dzaqalaini ban kustana jin ban manusia wal fariqaini ban kustana golongan dua min urbin dari orang Arab wa min ajamin ban dari orang ajam. Berarti kanjeng Nabi lebih bagus satu aja berarti. Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad bin Rafi khabarun di mubtada'in mahdhufin takdiruhu tini takdiran mubtada al mamduhu wa Muhammadun bisa al mamduhu Muhammadun ketika khabar Muhammadun aw mubtada'un atau berarti mubtada Sayyidun tatina natun min Muhammadin aw khabar mubtada atau khabar mubtada Muhammadun tiang mubtada Sayyidun titik khabar. Al-qawnaini mudhafun ilaih mudhaf ilaih ay asyraful qawnaini tegesi lebih mulyana keberadaan dua yani ay dunia wal akhirah wa taqalaini ay asyraful insi wal jin lebih mulyana jinisin ban manusia ma'tufun alal qawnain wa summiya baninya main jin ban manusia bitaqalaini kalau berat dua ana memang kocak taqalain jin ban manusia li qalihima karena memberang jin ban manusia ala ardh bumi karena serempatnya bumi au li qalihima atau karena berang jin ban manusia bidzunubi kalau bentusa karena termasuk saya beri mau kemalakan di Allah. Wal fariqaini matufun alal qawnain ay taifatin atau segolongan dua min orbin dari orang Arab itu bilaini kalau bertemain al muhammara wasukunya raiban mati lughatun wadabah lughatun tetisitung lughat fi arabin di dalam Arab batalikum min mahdhufin halun min al fariqain atau lughatan bisa lughatan wa min ajami berdiri ajami mi fatatin kalau berfatah dua matufun ala min urbin wa hum tiding ajami jami'u ghairil arab panik kesagap lain Arab wa Muhammadun tiding kanjeng Nabi Muhammad wa tiding kanjeng Nabi Muhammad ismuhu panik nyaman kanjeng Nabi asyarifu semulja samanya main huda Muhammad samanya main huda kanjeng Nabi bihi kalaban Muhammad jatuh pesarembana jatuh pesarembana kanjeng Nabi Muhammad Abdul Muttalib bilhamin kalaban paparing oning min Allah itu dari Allah Ta'ala paring ilham dalam atena banyak Muhammad fisabi wiladati dalam petongare na wiladatihi kelahiran kanjeng Nabi apa limoti abihi karena sayyidina aban kanjeng Nabi qabla sebelum wiladah sebelum lahir aban kanjeng Nabi sayyid maka irabatin embana tadi saya main embana Abdul Muttalib kalaban Muhammad wakil dan wakilahu mereka lima sampai karena pada bersamai tanya main panjenengan dengan Abdul Muttalib ibna gade kompoya sambian Muhammad kanjeng Nabi Muhammad walai sebetadanya Muhammad min asma'i abaika dari asma-asmana abana sambian bangga sebuah sambian wala qaumika betada dari golongan sambian ana penyampai Muhammad tadi dari pasempona Muhammad golongan sampean kala dabu Abdul Muttalib rajatu ngarep beten kula yuhmada da itu poci Muhammad panika fi samai dalam langit wal ardi ban bumi wa qad haqqaqallahu rajaah ya Allah taala alhamdulillah Allah ya alam bumi ya alam langit abu di bagus makhluk wa tabarakatuh notar batul masal satangana hum ulama talatata abiyatin da telopet fi nasabil Mustafa ya dalam nasab kanjeng Nabi saebele sallallahu alaihi wasallam faqala dabu baduhum hardawin Muhammadun abadullah syaibatu hashimun manafun usayyun ma'kilabin wa murrati wa ka'bun lu'ayyun
libun fihru malikun wa nadrun kinanatun wa huwa ibnu Uzaimati wa mudrikatu Ilya suma'mudarin tala nizarun ma'adtumtum ma'adnanu sihati. Sihati ini kaget tambah na syiiran nih. Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad Abdullah putrana Abdullah putrana Syaibah sari Abdul Muttalib Syaibah ni Abdul Muttalib Hashimun putrana Hashim putrana Manaf putrana Qusay ma Kilabin putrana Kilab wa Murratiban Murrah putrana Murrah ni ka anon sa kabilong binapin wa Ka'bun Murrabi wa Ka'bun ban Ka'ab Aban Ka'ab Aban Ka'bun panik Lu'ayun Lu'ay bin Lu'ay panik Ghalibun bin Ghalib panik bin Fihrun bin Malik wa Nadrun ban Malik bin Nadrun bin Kinana panik Ibnu Huzaimah panik bin Mudrikah Mudrikah bin Ilyas bin Mudar tala angirengin Nizarun panis Nizar Mudar panik bin Nizar Ma'adun Nizar bin Ma'ad bin Adnan sihati asa lain apa nih kira asa Muhammadun Abdullah Syaibatu Hashimun Sihiran Bartawi Mudrikatu Ilya Suma'mudarin tala Nizarun ma'adumtum ma'adnanu sihati min khawasihat ilab dari khasiat panikabet dari khasiat tabet ni Muhammadun ni kata lobet anaman seorang orang hamalah semikol seorang hade bentelok artinya tulis pas iki bisa kan au qala tabadabu ya seorang hade bet setelah apalagi au kanat tabada bentelok indahu setting seorang insyaallah amin selamat seorang min kulli makruhin din saben-saben se kesengitin wa huwida bani arak seorang fi nafsihi dalam abati bing seorang wa malihi benar tanah seorang kini kebaik se kepaling malek wa ahli ban keluarga seorang wa dzurriyyatihi ban torana seorang sebab napa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam kalau berbarokah dengan Nabi saya pilih sallallahu alaihi wasallam. Makna bait itu artinya bait alladhi nabi tahalla hiya sanafil bisifatil karimati alladhi sabata orang tahalla hiya seorang bisifatil karimati kalau bersifat-sifat semolja al-madhkurat saya sebut fi qalihi dalam dalam nadim dalam tu sunnah man ayat dalam ila akhiri boleh wa syadda min sawabin ila akhiri boleh wa radatul jibalu syumu ila akhiri huwa sira alladhi menikah saya persempatan sekesebut huwa jadi alladhi sayyiduna panika Gusti Gaul saja Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad asyrafu ahli dunya lebih mulia ahli dunya wal akhirat dan akhirat wa sayyidul insi ban Gusti manusia wal jin ban jin wal arabi ban Gusti orang Arab wal ajam ban orang ajam lain Arab ayat tegesa afdalul makhluqati lebih bagus banyak makhluk ada itlaqi ngati mutlak Allah Nabiyuna lamirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami mawlaya salli wa sallim daiman Nabiyuna nabi kaula sedaja kanjeng Nabi Muhammad nabiyuna nabi kaula sedaja al-amiru semakon anahi senyeke makon dia kelakuan bagus anahi nyeke dia kelakuan cuba fala ahadun maka tada pada pasitung orang abar rasul lebih jujur fi qaulila dalam ta'ada bulla min hudir kanjeng Nabi wala anami bentada selebih jujur dari kanjeng Nabi dalam ada bunaam kanjeng Nabi bunaam engki ada bulla punten kiam lakala punten tak ada sejujur kanjeng Nabi baik ada bulla atau benar Allah jujur
Nabiyuna bila hamzatin tak kalaban hamzah nabiyuna minan nabuati dari masdar nabuatan wa yatin nabu al irtifa'u panika tengki nabiyuna fa huwa makatin kanji nabi al murtafi'u panika nabi satengki rutbatan derajat inda Allah muku Allah taala wa inda nasiban muku mursa wa bil hamzati ban kalaban hamzah nabiyuna nabiyunal amiru bisa minan nabi dari naba dari masdar naba wa yatin nabu al khabaru panika khabar fa huwa makatin kanji nabi al-mukhbiru panika orang sabri khabar anillahi ta'ala dari Allah ta'ala bisa nabiyuna orang tinggi kaulah sederajat ya. Nabiyuna sabri khabar dari kaulah sederajat kanji nabi ini nabi al-amir semakon bil ma'rufi kalaban kelakuan bagus an-nahi sanya ke anil mungkari dari kelakuan coba wa kullun tini sapan situng min nabiyuna dilafat nabiyuna wal amir wan nahi nu'utun tutinaat li Muhammadun maring Muhammad akhbarun tadabati khabar lahu maring Muhammad wa na dhamirun fi mahli jarin mudhafun ilaih ayil muballighu takisakan nabi al muballighu tegese kanjeng Nabi sabada pa'anillahi ta'ala dari Allah ta'ala amrahu dak perintah Allah ta'ala wa nahyahu bercakana Allah idil amiru karena tini semakon wa nahi bersanya ke hakikatan hakikata wa tini amir Allah ta'ala paning Allah ta'ala wa idha kana kadhalik wa idha kana tatakalabu kanjeng Nabi kadhalik ketika hadis mubalik fala bagi maka tak berjuga ayat itu pada kanjeng Nabi mutasifat mereka persebatan Allah Fayambagi ini kah? Ini fayambagi Fayambagi Bani falayambagi Fayambagi maka tercuka kanjeng Nabi Bani fayambagi Fayambagi maka tercuka yakuna para perintah badi kanjeng Nabi mutasifan mereka persiapan mata sifat mereka persiapatan kanjeng Nabi bighayati sidqi kalaban atau kebetul wal fatwana tiban fatwana dan kenter wal amanah tiban amanah wa tabligh ban mendapat tabligh berarti kau di sifat ghayati sidqi wal karena panika qalan nadim madabu ganadim fala alfa ustinafiyatun la harfu nafi ya'malu amala laisa ahadun Rafi kalaban rafa wa tanwin man tanwin ismullah abarra ta'ala pada masitu orang serba cucur binas bi kalaban nasab khabar wa khabarallah wa huwa ismu tafdilin wa huwa tuni abarra ismu tafdilin wa huwa munsarifun lil wazni karena wazan fi'il wal siwan sifat ay ta'ala situ orang astaga serba cucur fi qawlila dalam tuhanallah fi qawli bila tamin kalaban tamin idafati maring itu karena idafat muta'alliqun ta'ala bi abarra kalaban abarra la fi nafi puntan dalam nafi wa huwa mudafin ilaih min hudikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ahadun batala pada situ orang abarra serba cucur min hudikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawli na'am dalam jawaban na'am fil ijab dalam ijab Wan pada tujuan segera pagi anak Nabi ana sangkuna Nabi kalau saja Muhammad dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asdaqul nasi paling lebih jujur manusia fil khabari dalam khabar Allah makna betul arti nampak terus kanjeng Nabi Muhammad Nabiuna panikana pigalu saja al-mubali wasabada pa'anillahi ta'ala dari Allah ta'ala abrahuda perintah Allah ta'ala wa nahyahu batjakan Allah ta'ala al-muttasifu sabar sebatan kanjeng Nabi bighayati sidqi kelabaran maka atau kebendur wal amanah tiban amanah wal fatana tiban fatana wa tablighi
ban madapa bahwa tinengannya Nabi alladhi panengan Nabi la yantiqu anil hawa setangot jaya sedapi alladhi anil hawa dari hawa nafsu in kata ada bahwa tineng saya terbagi wahyun panengan wahyu yuhase wahyu waki wahyu in huwa illa wahyun pada illa nadra wa tinengannya Nabi alladhi panengan orang layak tiku setada bukannya Nabi adil hawa dari hawa nafsu in huwa illa wahyu yuha illa in huwa tak ada huwa tini setan waki illa angin wahyun wahyu yuha se wahyu waki wahyu wa anahu mansamu dengan Nabi la ada tak ada pada situ orang asdaku panikar lebih jujur minhu dari kanjeng Nabi wal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali muqtaha bi maulaya salli wa sallim daiman abada wa tinengannya Nabi al-habib panika al-habibu panika Nabi al-habibu segala murid alladhi sahabat Nabi turja sayarab syafa'atuhu pada syafaat alladhi Orang Arab syafaat pertolongan di kulli haulin sari sifat-sifat barang yang menakutkan minal ahwali di banyak-banyak di barang-barang sebagai bui minal ahwali di banyak-banyak barang yang menakutkan muktahami setiap kanjeng Nabi mereka benar-benar Allah Ta'ala saya Arab syafaat ketika mengkibaban mengkibalan saya katakan baik dunia atau akhirat waktu ini kanjeng Nabi ay Nabi Yunat tegas Nabi kalau Ustaz Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad mubtada al-habibu khabarul mubtada bimanal mahbubi kalaban mana saya kalaburi ayul mahbubu tegas saya kalaburi kanjeng Nabi lillahi maring Allah Ta'ala wali umati baning maring umat kanjeng Nabi alladhi na'tu batinaat turja sayar bitamita kalaban tamata wa fatil jim berbantal jim fi'lun madari umar binudil majhul syafa'atuhu pada syafaat kanjeng Nabi naibul fa'il wa jumlatul fi'li wa naibul fa'il silatul ladhi silana alladhi huwa alladhi wal ha'u tining ha'iduhu panika a'id alladhi likulli hawlin bifatil ha'i kalaman patah wa sukunil wawi ban mati waw ay amri tegesa perkara makhlufin saya kata agoin minal ahwali di banyak-banyak pakai bu jamu haulin jamak haulin muta'alib wa nata'alab madur bin kalaban saya buang na'tun tetinaat li haulin muktahami saya tepa bifatilai kalaban fataha al-muhammalati saya te'inat tuain wa kasliha ban kasrah ha yani muktahami muktahimi pada bisa minal iktihami dari iktiham masuk iktiham wa utini iktiham al-wuku apa dikatami bagtatan mendadak terkerjat fishtati dalam ke fishtati dalam masuk tempat fishtati dalam kebangetan ayat kau terkesetami fihi dalam haul al-khalaiku pasir banyak-banyak makhluk bisyiddatin galaban banget walaupun panjang tetapi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat tadi banyak syafaat kathiratun sebanyak ikhtas setan kanjeng Nabi bila galaban syafaat minha panjang tetap setengah di syafaat tu asyafaatul mudatin syafaat seraja si aku fi fasil qada dalam pesan hukuman maka neraka atau masyarakat hena ya tamanna hena kanangan ngarep kana sebesar manusia al insirafa daku perminal masyari dari ramasyar dari kompolan negat walau sampai walau senajan ilan nari maring neraka di syiddatil haul karena bangata pakai bu ifasil kodok are sikilo setengah dari cetak panas luar biasa kompol saja manusia entar ke Nabi Adam tak bisa, entar ke Nabi ini tak bisa, entar ke kanjeng Nabi, cuma kanjeng Nabi sebisa. Ya, Allah irfa' rasaka ya Muhammad washfa'tu syafa' ikut syafa'atul azma asa rabbuka ayyab ataka maqaman mahduman muda. Dua asyafa'atu syafa'at ikah kanjeng Nabi syafa'at kanjeng Nabi khusus kanjeng Nabi fi dukhuli jamaatin dalam masuk rombongan al-jannah dan surga bi ghairi hisabin ta'laban hisab telo asyafaatu syafaat fi jamaatin dalam rombongan istahaku sing hakin jamaah naro dan neraka syafaat
Allah yadkhulu itu tak masuk ia sejamaah hadal neraka, bal yadkhuluna balik masuk ia sejamaah al jannah dan surga. Wa taraddad Nawawi dan ragu-ragu Nawawi Imam Nawawi fi ikhtisasiha dalam ikhtisas syafaat sallallahu alaihi bihi kalaban kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jazama benar tapaki ataju subki basri Imam Tajuddin subki bi adam al ikhtisas kalaban tadang tanto fayashtari maka istiaran kambulan fiha dalam syafaat fi jamaatin istahakun nar al anbiya basir banyak-banyak nabi wal malaikatu ban malaikat wal mu'minun ban banyak-banyak orang mukmin. Sampai anak asa alim menada alim ijak kadbi malaikat kejadian masuk ke surga kalau tarik ke neraka bisa amang bengkambangan ternyata bengkambangan neraka syafaatin bisa sampean berarti bisa tak khusus kanjeng Nabi. Empat syafaatu syafaat fi rafi darajatin dalam mengangkat derajat nasin mengangkat derajat manusia fil jannati dalam surga. Wa hadhihi tatirin panika syafaat lam yathbut tak tetap ikhtisas wa penafat ketentuan hadhihi bihi kalaban kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakin tetapi jawazah benaki hula ikhtisas an-Nawawi basri Nawawi wa ada bukti lagi sah. Wa innal abda la turfa'u darajatuhu fil jannah bi istighfari wa nadihi lah. Kebulan bisa jenteng kita derajat surga maka istighfar anak potona. Jadi bisa jenteng derajat nasin fil jannah tidak khusus ke kanjeng Nabi. Lama syafaatu syafaat fi ikhraji umumi ummatihi dalam keluar umumi ummatihi beratan umat kanjeng Nabi minan nari dari neraka hatta la yabqa sampai takar minhum dari umat adun besar situng orang ini kesebisa keluar kanjeng Nabi sampai agar situng sama ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan Dakar sa nyotor dakar notor dahula kam sa sebut asubki Imam Subki menama syafaat syafaat dijamin maring golongan min sulahail mu'minin dari bagus-bagus orang mukmin. Dia tajawaza karena sepanjang ngelebar tajawaza karena ditawilayu tajawaza karena sepanjang sepora anhum dari sulahail jam'in min sulahil mu'minin fi taksirhim idal min tengas jam'in min sulahil mu'minin fi ta'ati dalam ta'at dakwaran motor huda seksebut al-qazwini jisir mam qazwini peto asyafaatu syafaat fil mawqifi dalam ramahsyar takhfifan karena madamang aman dari orang yuhasabu sehisab seorang balu asyafaatu syafaat fiman dalam orang dakhala semasuk seorang anar dan neraka minal kufar di banyak-banyak orang kafir ayu ghafafayito yang berdamang anhu dari man al adab pada peseksa kami akan tiba mana kanjeng Nabi Abi Thalib. Ini khusus kanjeng Nabi sangat asyafaatu syafaat fi atfalil musyrikin dalam banyak-banyak anak-anak orang musyrik Allah yu'adzabu itu teseksa ya atfalil musyrikin mereka tak bisa terkecuali kanjeng Nabi. Asaporo asyafaatu syafaat fi ahli baitihi dalam ahli bait kanjeng Nabi Allah yudkhila itu tak masukaki iya kanjeng Nabi utama Allah Allah itu tak masukaki kanjeng Nabi ahadan dan situ orang minhum dari ahli bait kanjeng Nabi an-nar dan neraka ahli bait habib khusus kanjeng Nabi ini. Hadhihi syafaatul ammah tinin paning syafaat si umum wa amal khassatu anapun tining syafaat si khusus perkelapan pelakon orang fakatira tu maka paling banyak minha paling tetap setengah jadi kathira syafaatuhu tinin syafaat kanjeng Nabi dibandingkan di orang aja besar seorang al-muadzin ada adan di orang sa'adan wa ta'abana du'an seorang bitu'ai kalau bentu'a al-masyur ismasyur badal adani seorang adan wa huwa tinin du'a Allahumma rabba hadid da'udin tamah wassalatil qa'imah ati sayyidil akhirahi halat lahu syafaati itu pun kanjeng Nabi. Wa min haban panika tetap setengah dari syafaat sebanyak ni ka syafaatuhu dari syafaat kanjeng Nabi liman maring orang mata semate seorang fi adil haramain dalam salah satu haram dua asyarifain sebelum mulja nikah syafaat khusus dari kanjeng Nabi ni kan khusus ke orang semate ni nah umum. Wa minha ban panika tetap dari syafaat khusus syafaat ini syafaat kanjeng Nabi liman zara ikan di orang zara seorang kubur kanjeng Nabi asyarif semulja man zara kubri wajibat lahu syafaati masyaallah
Wa min haman panika tetap setengah hari syafaat khusus syafaat rutin syafaat kanjeng Nabi di mana kan dia orang salat sama salawat sehari hari atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhi sigat kalau berpada sigat ni kalau syafaat kanjeng Nabi Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah mengaring mau salawat panika pada syafaat dari khusus dari kanjeng Nabi Allahumma ya Allah salli muka-muka paring rahmat ajunan Tuhan ala Muhammadin atas kanjeng Nabi Muhammad pakenceng mau salat nikah wa anzil benar patakin Allah ajunan Tuhan udah kanjeng Nabi Muhammad al-maq'ad ada tempat al-muqarrab saya mubarak inda keseting ajunan ya Allah yaumul kiamat di kiamat kama katri hadith rawasanya retaki udah hadith al-Bazzar Imam Bazzar wa Tabarani Imam Tabarani fil kabir dalam kitab Mu'jamil Kabir wal Awsat ibn Mu'jamil Awsat an Ruwaifi dari Ruwaifi Ibni Thabit tadi Hamzah ya kata buang Hamzah di Ibni nih an Ruwaifi dari Ruwaifi Ibni Thabit al-Ansari wa kata banyataki wa kata sebenarnya juga rawanya retaki udah hadir Ahmad bin Ahmad fi musnadi dalam musnad Imam Ahmad wa min haban paling tetap setengah dari syafaat sebanyak khusus per orang salah kuaki ini kelima nih kan di orang ahab besar bersoreng ahli baiti ida ahli bait kanjeng Nabi wa akrama banamul jaki soreng hum da ahli bait kanjeng Nabi amul jaki ke Habib Syarifah wa qadra banalakan soreng hawai jauh da hajat ahli bait kanjeng Nabi qala sallallahu alaihi wasallam syafaati li ummati man ahabba ala baiti masyaallah syafaati tini syafaat batan kaulah li ummati maring umat ingsun man orang ahabba sana bersaring ahli baiti ahli bait ingsun Allah Rawah Jannati udah hadits al-Khatib an Ali dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah moga-moga marja'in besar Allah taala wajahu daerah Sayyidina Ali wa qala manatahu kanjeng Nabi alaihi atas kanjeng Nabi assalatu wassalam arba'atu tining orang pak ana tining batan kula demen kanjeng Nabi syafi'un panikanya fa'atin lahum maring pak yaumul qiyamah tining kiamat tum al-mukrimu li dzurriyyati si amul jaki di dzurriyyati maring turunan batan kaula Allah semakin zaman akhir banyak orang benci ke Habib atau bila mitani al-mukrimu si amul jaki di dzurriyyati nyarki jalan terode nikah al-mukrimu si amul jaki di dzurriyyati maring turunan ingsun demen kanjeng Nabi kok nyafaatin gimana amul jaki jauh dari syafaat wal qadi buat orang sedekanin lahum maring dzurriyyati hawaijahum dek kebutuhan dzurriyyati. Nomor 2 orang sedekani hajat ya bisa. Nomor 3 wasai dan si usaha tak bisa nekani hajat kan abang usaha kan nolongin berarti kenal kita tak hajat wasai dan si usaha lahum maring dzurriyyati fi umurihim dalam perkara-perkara dzurriyyati inta tirarihim adakan hajat dzurriyyati. Nomor 4 wal muhibbu lahum biqalbihi wal muhibbu ban orang secinta lahum maring dzurriyyati biqalbihi kalaban aten muhib orang secinta kalaban aten Allah mengjama cinta colodok cinta luar mengaten benci ya, seperti aten wa minha dan panika tetap setengah dari syafaat kanjeng Nabi dimanikan di orang hafidh sahapar seorang arba'ina haditsan de 40 hadis kanjeng Nabi syafaat kanjeng Nabi wa minha pada hati Nabi ini kata wa minha dan panika tetap setengah dari syafaat khusus dibandingkan di orang salat salawat saling ala Nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara marratin 10 kali sabahan kilaku wa masaan benda malam la bersabung 10 la bermaghrib 10 insyaallah ada syafaat kanjeng Nabi cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 10 la bersabung 10 la maghrib insyaallah syafaat kanjeng Nabi wa minha bandari lawa minha setengah dari banyak syafaat sebanyak wa dari kalian akan disebut ma'anal bait tining artinya bait ngapa artinya bait
Inna nabiyana sampuna nabi kaula saja Muhammad dan kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dining nabiyana al mahbubu pada nabi saya keleburin lillahi kan di Allah taala wa li ummatihi ban ummatha kanji nabi ikeleburin kan di Allah ban ummatha kanji nabi alladhi sabata kan nabi al mahbub yarju sebenarnya mengarap al-khalaik kepada banyak-banyak makhluk syafaatahu dan syafaat Nabi indal ahwali ini kan banyak-banyak pekebu wasyadaidi dan banyak-banyak kebangetan al-mufziyati semata kerjat faidatu hadaini al-baitaini tinimpani ke faidana khasiyatah hadaini bait hadaini tinimpani kedua al-baitani bait dua nabiyuna al-amirun nahi falahadun ila akhirih bal huwa al-habibul ladhi turja syafa'atuhu. Ini kedua, ini kenapa? Ditakhalusi karena sebenarnya lepas minal wuku'i dari tamiba fi syadaidi di banyak-banyak kerobakan mun sampean robak macam ini kebanyak faman wadhaba tambah itu faman wadhaba kegarnya faman maka seorang wadhaba sangalang kengaki seorang ala kiraatihima ingat si maus kudu nebet dua nabiyuna lamirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minallah wali muqtami mun orang ngalangki ngaki faman wadhaba maka pasti orang wadhaba sangalangki ngaki seorang ala kiraatihima ingat si maus nebet dua khalusah lepas seorang minal wuku'i dari tamiba fi syada'i dari banyak-banyak kerobakan waman ban pesara orang wa kuasa tami pesara fi syiddatin dalam kerobakan qabla qiraatihima ki sebelum maus dua abad wa karara bin alim ali seorang qiraatahuma da maus dua abad fi jawfi laili dalam mengatakan malam wa tawassal bana tawassul seorang bin nabi kalau kanji nabi sallallahu alaihi wasallam murfi'at yang kat anhu diri seorang tilka syiddatu pada bakal di sekerobakan insyaallah ini kan nabiyuna lamirun nahi huwal habibul ladhi turja faidatu hadal baiti thani tinimpani ke faidana hadal baiti abad atani nomor 2 yakni huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu ila akhiri li qada'il hajati karena tekanan banyak-banyak hajat yang mujarab nih kata kulit hibi banyak yang aku tiaki mujarab ya Allah koribari banyak saya busitu saya itu angki sejam lebih ya terus tegak hajat makin banyak yang telur sampai banyak man besararin karena sebagai lahwi kan di orang hajat pada hajat dunyawiyatun siapa satunya akhrawiyatun siapa akhirat fal yakra maka baca mau seseorang hadal bait ada pada kebet alfan wa wahidatan sayusitum fi majlisin wahidin ya dalam majlis situng ku maksudnya cek otak dua kali terus boni pamotu tahu bahasa lah dengan dia papua tahu bahasa lah ini batani jaga alfan wabahidatan wasa busitum fi majlisin wahidin dalam majlis itu maksudnya majlis itu petati sekalian tak apa pakai sampean aja dan ke barat ke timur plus otak kuat kita cuma coba otak dua kali coba petati dua kali mungkin menaruh pada secara ekstrim majlisku tepat potong juta wahidin situ apa tahu bahasa lah mungkin kalau bisa tanah apa Fa'inna Allah maka sahkan Allah Ta'ala lebih boleh lebih mujarab insyaAllah menabi tahu bahasa yang di panik anak ya Allah Ta'ala hajat tahu dah hajat seorang bila takhalufit tak kalau bancikir insyaAllah Ta'ala namun kesahkan besar Allah Ta'ala Allah wa yurwa bercerita aki an ba'dil masyayikhi dari setengah banyak kiai annahu sa'ungkuna ba'dil masyayikh karena ba'dil masyayikh muftian panika mufti tadi apa muftian tadi tukang beri fatwa fil baldati di dalam situng negara fanazala maka turun ambu
ia sebagian masyayikh dari kelakuan ifta ay min wadifatil ifta yauman di dalam situ ngari pambu biraja. Fakana maka batul masyayikh mazhunan pada kasosa wa matakadiran merentak bidari kekalaban keadisan usul baik pakai kerip di pangkata sebagai mufti. Wa ahabba ban lemur ia batul masyayikh ayya wadaya itu abali batul masyayikh ila mansilatihi maring pangkata batul masyayikh fil iftai dalam memberi fatwa fata maka muncul ia sebatul masyayikh salah satu dari Allah minta namitihi dari murid-murid batul masyayikh ila baitihi maring dari batul masyayikh faqaru maka maus tadi berarti maka dia baca keseng ke seorang iga basore kata loy tak apa nih baca kapi faqaru maka maus kapi kata lo nih murid-murid tadi hadal bait dia pada kabet wal habibul ladzi alfan saya buwa wahidatan situ fi majlisin wahidin dalam majlis wahid bila takallum minta kalaban adabu fi atnaihi dalam mengatakan maus pokokku saya busitu banyak istijabah nih kata fabata qalilan maka selestarana zaman sekejap uida ibu bali batul masyayikh ila maqamil ifta maring pangkat abri fatwa ibu bali boleh yang kan boleh diraja biidznillah ta'ala kalaban itin Allah ta'ala wa hadzal baitu tining pada bait wal habibul ladzi turja syafa'atuhu mujarrabun panika mujarrab lastar diuji coba li qadail hajati ka kuitakan hajat wa bulughil muradi bende bangsa kesajat. Faham makatini hadal bait yakun panikah tampat obat likuli hajatin ikan di saban-saban hajat wakot jarabna nega kuda nega wakot jarabna ban kuku apan mari nyoba kau saja udah pane gebet miroran pan kali fi husul nikmatin edana hasil kenikmatan wa taf nikmatin ban nolak bulai wa sahah ban mantik hadal bait sagwan mujarab nih ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli ta'anga kanjeng nabi ilallahi maring Allah fal mustamsikuna maka tining orang saleku bihi kalaban kanjeng nabi mustamsikuna pada ku bihablin kalaban tali tampar ghairi munfasimi yang tidak putus-putus dah ngajak kanjeng nabi ilallahi maring Allah fal mustamsikuna maka tining orang yang berpegang teguh bihi kalaban kanjeng nabi mustamsikuna pada berpegang teguh bihablin kalaban tampar perantara ghairi munfasimin yang tidak ada putus-putusnya. Da ayin nabi tegesan ngajak pasal kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lun madin wa fa'ilun ilallahi muta'alliqun bid'ah ay ila dinillahi ta'ala tegas maring agama Allah ta'ala fal mustamsikuna alfa'u istinafiyatun al mustamsikuna mubtadaun minal istimsaki dari masdar istimsakan wa dini istimsak al istithaku panika ngarape koko berpegang teguh bihi ay bi rasulillah kalaban utusan Allah sallallahu alaihi wasallam au atabaka arju au bima atau pengalaman barang ta'a sengaja kanjeng nabi hum dan mustamsikun ilaihi ilaihi mareng bareng ma mintinil islam dari agama Islam muta'alliqun bihi muta'alliqun bil mustamsikun mustamsikun ata ta'alluq budi alam ta'alluq ada fal mustamsikun bihi mustamsikun panikanaku akhbarul mubtada khabarul mubtada ay mustamsikun tegesa berpegang teguh saja bihablin kalaban tampar bil ha'il muhammadati kalaban ha sayata'ina toin wal ba'i banaba al muhadati sanasitum muta'alliqun bi mustamsikun wal muradu tini saya karapaki bihi kalaban habli asbabu panik sebab perantara ghairi bil jari pengecirna atau tatina atli habli munfasimin si potos mutafun ilaih
Munfasimin tadi mudhafun ilaih minal fasmi dari fasmi wa watini fasmi al-qat'u panika maka ay ghairi munqati'in tegese setah potos-potos. Qala ta'ala dan Allah ta'ala faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Istisyhad kalau benda dengan atim ni. Faman besar-besar orang yang kafir, sekafir seorang bitaguti kalaban berhala ailah sama tegese patung-patung wasyawi syaitan itu bersyaitan atau betagut sih kerana bagi syaitan wa yu'min dan iman seorang billahi kalaban Allah Ta'ala faqad istamsaka maka engkau berpegang teguh seorang bil urwatil wuthqa dengan tali al-wuthqa yang kokoh bil urwati kalaban tali al-wuthqa si kokoh lam fisama laha si tak putus-putus laha ikan di urwatil wuthqa lam fisama si tak potos-potos laha ikan di urwatil wuthqa berpegang teguh tali sekokoh setak potos-potos. Allah Ta'ala sami'un panika adat samiran alimun taras ngegali Al-Baqarah ayat 256. Ma'anal bait ini ma'anal bait da'an nabiyu ngajakan nabi besertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-insa dia manusia wal jin dan jin ngajak ila dinillahi wa agama Allah Ta'ala wa syariatihi wa syariat Allah. Faman maka besar-besar istamsaka saya berpegang teguh seorang bihi kalaban kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amana beriman seorang bima kalaban barang jaa semadatan bima kalaban barang jaa semadatan kanji Nabi bihi kalaban barang serang sallallahu alaihi wasallam fahu maka tining orang mustamsikun panakanakju bisa babin kalaban sebab mutasilin saya akan po gairi muqadiyan setak peka menacap pohon kanji Nabi kita agak peka seterusnya selamat sampai lagi yaumil qiyamah. Nikah ingat wal habibul ladzi turja syafa'atuhu nikah sekian mantina jodoh masalah jodoh orang saya biar Allah Ta'ala repot saya nemu jodoh baik orang laki atau bareng bini mau sakit nikah biar Allah Ta'ala punya istijabah. Faidah hadal bait ini faidah apa nih kan bait apa nih kan da'a ilallahi fala mustamsikun bihi lain nih kan lihudil imani karena rasa iman wal amani ban salamat min salbihi diri tadang iman naudzubillah min dzalik lihudil imani karena rasa iman wal amani ban sabaja salamat min salbihi diri tadang iman naudzubillah min dzalik. Artinya takut mati kafir yang kalau mau seseorang hadal bait tidak pada kepet da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi ba'da kulli salatin selesai saban-saban salat asyra marratin 10 kali muftatahatan halai buka bisalat kalaban salawat wassalam ban salam ala nabi wa tasadangi nabi sallallahu alaihi wasallam bisigatin kalaban sigat maksusatin setan tuaki wa yatin sigat maksusanika tadi kontrol husnul khatimah maos nikah semarin salat fardu 10 kali nikah tapi sebelum maos nikah mau salawat nikah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal bashir adda'i ilaika biidnika as-sirajil munir pas maos da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimin turun sampai separuh da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi kesepuluh maksudnya insyaallah husnul khatimah. Allahumma ya Allah sallim muka-muka paling rahmat ajunan wasallim ban muka-muka paling keselamatan ajunan ala nabi yang atas nabi na ajunan al-bashiri yang memberi kabar gembira al-bashiri sama bunga ad-da'i ngajak ilai kemarin ngaduk di ajunan biidnika kalaban etina ajunan asirajil munir nabi panika asiraji seteti lampu al-muniri yang menerangi asiraji seteti lampu al-muniri senirain Allah fakun nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanu fi ilmin wa la karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
خير الخلق كلهم. Fakwan nabiyina ang konan kanjeng Nabi Muhammad melebihi kanjeng Nabi Muhammad. An-nabiyyin ada banyak-banyak nabi fi khalqin dalam robana wa fi khuluqin dalam akhlaka, baik secara fisik kanjeng Nabi di atas para nabi, atau secara akhlak kanjeng Nabi di atas. Fakwan nabi kanjeng Nabi an-nabiyyin ada banyak-banyak nabi fi khalqin dalam ketentina yakni robana wa fi khuluqin dalam akhlaka, walam yudanu tidak bisa mendekati, walam yudanu tak bisa sama, walam yudanu tak sama ya senabiin huda kanji Nabi fi ilmin dalam ilmuna, wala karami tak bisa sama dengan kanji Nabi fi karamin dalam lampung, tak bisa dengan kanji Nabi. Faqa fi ummatin wa fa'iluhu damirun mustatirun ya'udu ala nabi sallallahu alaihi wasallam rajukan nabi an-nabiyyin maf'ulun bihi jamu nabiyyin ay ala tagsahum qala nabiyuna nabi qalis taji Muhammadun kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zada banambain kanji Nabi atamba kanji Nabi ala wa ingat selain kanji Nabi minan nabiyyin dari banyak-banyak nabi fi khalqin muta'alliqun bi faqa wa huwa tini khalqin bi fathil kha'i kalawan fatha wa sukunil lam bin matil lam ay surat Serapana. Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dawu Sayyidina Anas qala sallallahu alaihi wasallam dawu masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ba'atallahu ta'ala tus Allah taala nabiyan dan nabi illa hasanal wajhi angin bagus muana wa hasanah sauti ban bagus suarana. Sampai semakin pengaruh ke habaib suara kadang-kadang di kanjeng Nabi Allah muara denggandak suara nada gandang wakana nabi hukum dan pada nabi sampai nabi dan berkanji nabi ahsanahum paling lebih bagus makhluk wajhan muana wa ahsanahum lebih bagus makhluk sautan suarana. Walau masuk ila semasa ditanyain kanji Nabi an husni Yusufa dari kebagusan Nabi Yusuf ganteng Nabi Yusuf wa husni iman ganteng kanji Nabi alaihi mengatasi kedua Nabi Yusuf dan kanji Nabi assalatu tini rahmat wassalam dan keselamatan. Faqala maka dawu kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana tini gaula amlahu menika lebih manis. Nabi Yusuf ni kan ganteng kan menyilaukan memabukkan ganteng kanji Nabi punten manis anyap-nyap. Wafakoban kongkolan kanji Nabi an-nabi ada banyak-banyak nabi fi khuluqin dalam pakarti budi pakarti bitam mata ini kalau bentuk madu akhok benalam waktu sakanu bentuk kadang bermati alam panapalam ayat tabiat itu tabiat akhlak wasajiatin ben pulingai qala ta'ala dabu besar Allah ta'ala wa inna gaban sabuna panjenengan Muhammad la ala khuluqin azim yang tepani kata mata si akhlak azim si agung al-qalam ayat 4 wa fi sahihaini dalam sahih Bukhari Muslim Anas dari Sidina Anas radhiyallahu anhu mukallida besar Allah ta'ala anhu dari Sidina Anas qala dabu kanjeng Nabi qala dabu Sidina Anas masyaallah kana Nabi pada besar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi paling lebih bagus merasa khuluqan akhlaka wa qala sallallahu alaihi wasallam dabu besar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buitu yutus batal gaula liutamnya makara semuanya pernah akibat gaula makariman akhlak dan mulia-mulia akhlak masyaallah. Yustafadu ibala faidah min hadal hadith daripada hadith annal anbiya asabuna banyak-banyak nabi kulahum sababuna anbiya mutahalluna panika ahiyas kapi setaja bil akhlaqil mardiyati kalaban akhlak sing ridhoin tetapi lagi tetapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana pada kanjeng Nabi jami'an panika ngumpulake lah bari akhlaqil mardiyah makana ilmu itu diutam memang makarimal akhlak. Jadi berarti Nabi ini kapor na makariman akhlak. Cuma kok diutamin, cuma sempurna di seko. Matade ke kanjeng Nabi. Jami'an lah. Walam yudanuhu yazimun wa majzumun. Yazim panikalam sama neta jazm. Majzumun yudanu wa alamatul jazmi hadfun nuni. Yudanunahu. Ainam yuqaribu Tegesata apara ia senapi huda kanjeng Nabi fi ilmin dalam ilmuna bikasbil ainil muhammadati kalaban kasra ain satayna tain wa sukunil lam bin matilam muta'alliqun bi yudanu wala karami bi fatatain kalaban patah dua ai tegese wala fi ghairi ma benta apara sataja nabi
ya kanjeng Nabi fi ghairi ma ilmu ban kalam benda wa inna tamatta saron natu pasti ngarapin da nabi mo bisa nabi alaihi mana besi kedua ilmu ban kalam ya ada bakaran sobat ilmu rasul fadaili panika bungkana al fadaili keutamaan setempat wa yatini fadail al mazaya panika keistimewaan al qasiratu sabenda alati sabat mazaya al qasirah la yatawaqafu tatakaddud alitisahu menapa persempatan biar kalau bermazaya al qasirah ala ta'addi athariha ingat sekalebatin athar al mazaya al qasirah ghairi barang lain seperti ilmu ini kata masalah rasul fadail maka dia sebagai orang waktu nanti ilmu tapi mau lambat tak bisa Rasul Fawadil tak bisa ikut jalan betul kecuali abri ke orang lain itu ngelebatin wal karamu nampak Rasul Fawadil ini paling kebungkana nikmat menrong bungkana Fawadil keutamaan selebat ke orang lain wa yatini Fawadil al-mazaya paling keistimewaan alati sabata mazaya yatawaqqafu satakadik aliti safu menapa persempatan biha kalaban alati mazaya ala ta'ati atariha ing atase ngalebatin ataraha alati mazaya dil ghairi maring lain qala al-bajuri adawi mak bajuri wala yuridu man ta'da tang ta iskal wala yuridu man ta iskal ala dalik atase kadisa tafdilihi ala ghairihi minal anbiya wa tamaki kanjeng Nabi ing atase lain kanjeng Nabi tak iskal ma panama barang warada sedatang ia sebarang hadis minan nahi dirinya ke aneh takdir dari mutamaki bainal anbiya yang terlalu banyak nabi kakauliya akan tidak berkanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni bainal anbiya jangan mengkulaki sampai kapini dan isu bainal anbiya yang tersebanyak nabi artinya kok jangan mengkulaki ke nabi selain padahal kanjeng Nabi mereka lam yudhanu nabi-nabi Israel tak bisa sembah ke kanjeng Nabi, tak bisa apa, artinya paling tinggi kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi titik, la tufaddiluni bainal anbiya. Nikah nomor situ, mahmud laki dari tawadhu kanjeng Nabi. Boleh beri budi nikah mahmud laki lain. Boleh waqalihi wa damun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Cek mengkolaki sampean kapini dak bedan kaula ala Yunus bin Matta yang atas Yunus Nabi Yunus bin Matta. Nomor situ karena tawadu. Nomor 2 ya anahu ngaran sabuna mawar da panika mahmudun imam laki ala takdir dengan sing utamaaki ngalebiaki wati santan sana ka aki takdir iratang kisin maring makorang kana piselain pun kan dikata makorang tapi selain andi keistimewaan cuma kanjeng Nabi di atas mereka wala sebentar fi dzalik dalam keadaan takdirun nabi ala ghairihi minal anbiya tangki suntiring makorang di hadis maring situ goreng dengan nabi dan di banyak nabi di ana karasa mun kaul saja nak tak gitu itikot kaul saja anahu nasabun kanjin nabi saja mutasifun mereka persebatan saja bil kamali kalaban kesempurnaan tetapi wan nabi tini kanjin nabi sallallahu alaihi wasallam akbaru panika lebih sempurna ita ma'al bait ini artinya bait innahu sabun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa-fa panika ang kolem kanjeng Nabi wa zataban anamba kanjeng Nabi atamba kanjeng Nabi aran nabi yang ada sebanyak nabi aran nabiyina ini kan kalian yang 2 Allah ini kan alan nabiyina Nebal iya 2 ini berdua alam nabi ya. Film hasini dan banyak kebagusan hati-hati semua sebab Wafi jamil akhlaki menunggulkan nabi dan sangatnya akhlak atau niati semua tabiat wadang lebar dulu bata para kapiasa nabi budak nabi sallallahu alaihi wasallam bima dalam barang manasa aparan ya Allah ta'ala manasa aparan budak nabi Allah Allah Ta'ala iya udama la fil fadaili ta'apara ila sanat bida kanjeng Nabi fil fadaili ya dalam keutamaan tetap kalian mengati ilmu wal qudrati ban kebasa wala fil fawadili ban ta'apara iya sangat nabi selain dengan Nabi fil fawadili ya dalam keutamaan sangalebatin ke orang lain kal karomi akatilang pa wasyajaati ban bengal wa kulluhum min rasulillahi multamisun
wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rabbana